आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप जेके स्पेशल। हमारी हालात और वाक़ात पे ख़ास नज़र, और हालात और वाक़ात में ख़ास नज़र दुनिया का बड़ा मामला भी है, उस पर भी नज़र रहेगी, और मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हालात पर भी नज़र रहेगी। लेकिन सबसे पहले हम श्रीनगर के कश्मीर वादी के वो हालात आपको दिखाना चाहते हैं जो सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक पहुँचाना चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ये सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के कुनन पोशपोरा के इलाके में ही 90 की दहाई में कुनन पोशपोरा का इलाका सुर्खियों में रहा है, तब हालात की मार खा चुका है। और अब की बार ये ख़वातीन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पहुंची थी। ज़रा ये तस्वीर देखिएगा, ज़रा ये वावला देखिएगा, उसके बाद हम इस खबर को आगे लेके चलेंगे। चलिए, ये इंसाफ की दुहाई श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में लगाई जा रही है। ये इंसाफ मांगा जा रहा है, और ये मांगने वाले कुपवाड़ा से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर टंगडार के रोड पे छोटा सा गांव, और इस गांव का नाम कुनन पोशपोरा का है, त्रागाम के साथ वाला इलाका। और यहाँ पे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में लगभग 100 से ज़ायद किलोमीटर दूर से आए हुए ये लोग, ये ख़वातीन पहुंची हुई थी इंसाफ के तकाजे पूरे करने की। ज़रा इनकी ज़ुबानी सुनना चाहिएगा। हम सुनाना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को, हम सुनाना चाहते हैं डीजी पुलिस को, हम सुनाना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के उन इदारों को जो जिनसे इंसाफ की तवक्का है। क्योंकि अगर कल नहीं तो 3 दिन पहले राजौरी में गोली चली है, तो वहाँ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा चुके हैं। और इन लोगों को भी उम्मीद है, और इन लोगों को हमसे भी उम्मीद है, क्योंकि इनका पहला यही कहना था कि अगर आप आवाज़ उठाते हो तो वहाँ के लिए उठाते हो, तो हमारी भी आवाज़ उठाइए। तो ज़रा सुनिए इनकी आवाज़ क्या है, क्योंकि ये वो आवाज़ है, ये वो दर्द है जो सरकार तक पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हो सकता है इनका मामला हल हो सके। तो सुनिए कुपवाड़ा कुनन पोशपोरा की ये ख़वातीन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में कौन से इंसाफ की तलाश में, हमें इंसाफ दो, कौन सा इंसाफ मांग रही है। ज़रा इन्हीं की आवाज़ सुनते हैं। और क्यों आप प्रेस कॉलोनी में हैं? जी, हम यहाँ पे आए हैं, मेरा नाम कुरातुल ऐन है, और हम अपने मामू के लिए आए हैं। जी, कुनन पोशपोरा से मेरे मामू का नाम अब्दुल रशीद डार है। उनको शाम के वक्त हम खाना खा रहे थे 8:30 बजे, वो आर्मी वाले यहाँ पे आए। इन्होंने पहले डोर नॉक किया, मेरे बड़े वाले मामू बाहर निकले। इन्होंने इनको बोला क्या बात है, इन्होंने बोला हमें रशीद भाई चाहिए। इन्होंने बोला क्यों, रीजन क्या है, क्या हुआ है इनको। इन्होंने बोला हमें बस पूछताछ करनी है। और मेरे बड़े वाले मामू ने इनको बोला पुलिस साथ है, आपके सरपंच साथ है। इन्होंने बोला हमने पुलिस को कॉल किया। इन्होंने बोला बट फिर भी साथ होना चाहिए पुलिस, बट इन्होंने बोला नहीं, हमने उनको कॉल की है, वो कल आ जाएंगे। और फिर ये अंदर आ गए ऐसे ही। मेरे मामू ने इनको बोला 1 मिनट हम उसको बाहर निकालते हैं, बट ऐसे ही अंदर आ गए। जो बर्तन में खाना था उन तक मतलब तलाशी इन्होंने, छोटी छोटी चीज। जो इसका रशीद का फादर है वो बीमार है 9 साल से, उनके ऊपर से ये चढ़ गए। छोटे छोटे बच्चे थे, उनके ऊपर से छोटी छोटी चीजों तक को इन्होंने तलाशी की। और फिर ये इसको रशीद भाई को साथ ले गए ऐसे। मेरे मामू ने इनको बोला कि हम साथ चलते हैं। इन्होंने बोला नहीं, आप कल 10 बजे आना और इसको ले जाना। कल जब 10 बजे मेरे मामू, बड़े वाले मामू वहां गए, इन्होंने इनको अंदर नहीं जाने दिया। फिर 1 बजे हमने फिर से इनको कॉल की। इन्होंने बोला अभी हम सर्च पे हैं, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। फिर इन्होंने फिर से इनको कॉल किया। इन्होंने बोला वो हमारे पास है ही नहीं, वो भाग गया है। ये कैसे भाग सकते हैं आर्मी वालों के पास, जब उस टाइम ये आए 10,000 से ऊपर फौज थी, 8 गाड़ियां थी, और टाउन कमांडर इनके साथ था। अभी टाउन कमांडर बोल रहा है वो हमारे पास है ही नहीं। कैसे नहीं होगा वो उनके पास, क्योंकि इन्होंने यहाँ से सही सलामत सरपंच के साथ जी 15 तारीख को इन्होंने उठाया उसको। जी आप कब गए उनके पास वापस फिर? जी कल ही हम उनके पास, उन्होंने बोला था 10 बजे आना, हम कल ही 10 बजे उनके पास गए। बट इन्होंने वहाँ पे बोला हमारे पास है ही नहीं। वो जी पुलिस के पास भी गए, उन्होंने सब कुछ। इनकी माँ देखे वो एक जिंदा लाश बन चुकी है, उनकी नाक पूरी फट चुकी है। इसके टेंशन में वो ना कुछ खा नहीं रही है, कुछ पी नहीं रहे। उनका जो फादर है वो भी एक जिंदा लाश है, 9 साल से वो बीमार है। कुपवाड़ा कुनन पोशपोरा मे न्यूक रज 8 बजे 8:30 आ फौज। मे लड़का बत खेवान, यह न्यूक बत अथवे तुलित, यह कोड़क नेबर। मे वोन अमिस मत कत कि अमिस मोल बेमार, तस मलिस दिसक ठिल।
سہ بیمار پیشنٹ امو کرک مے کام امو نیوک لڑکہ کڑت مے تت پوژھ مہمان سہ فوج سائی من سہ درا پان کرن کت تم کر کت تتن نبر کن ہونا کارڈ پن امن مونک نا تہ امن مونک نا تہ پتہ درائے سانس من سان مز ترو امس ٹاون کمانڈر نڑ پہ پھکس. یہ بزرگ خاتون اور یہ بچہ یہ دونوں کنن پوشپورہ کے اور ان کا بچہ عبدالرشید 15 دسمبر کو اور ان کا کہنا کہ وہ فوج نے شام کو آئی ساتھ لیا اور پھر اس کے بعد بتایا کہ عبدالرشید بھاگ گیا ہے. یہ معاملہ ہم نے کپوارہ کے ایس ایس پی یگل منہاس کے ساتھ بھی آج دوپہر کو اٹھایا. یگل منہاس نے ہمیں بتایا کہ بالکل ان کے بچے کو فوج نے اٹھایا تھا لیکن وہ بھاگ گیا ہے. اور یہی جب ہم نے ان کو واپس بتایا کہ ایس ایس پی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھاگ گیا تو ہم سے سوال یہی پوچھا گیا کہ آپ بھی کشمیر کے رہنے والے ہو, کیا فوج کی حراست سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ اگر فوج کی حراست سے بھاگ سکتا ہے تو پھر سوال بہت سیکیورٹی کنسرن بہت کھڑا ہوتے ہیں کہ کیسے وہ فوج کی حراست سے بھاگ گیا. اور پھر سوال یہاں پہ یہ بھی پوچھا جا رہا تھا کہ کہیں ان سے کوئی غلطی تو فوج سے نہیں ہوئی ہے, کہیں کوئی ایکسیڈنٹل فائر یا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا ہے. سیدھا سوال ان کا تھا کہ منوج سنہا صاحب بچہ اٹھایا ہے, بچہ لیا ہے, بتایا جائے کہاں پہ ہے, زندہ ہے تو ٹھیک ہے, مر گیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, کفن دفن کا انتظام کر سکتے ہیں. یہ لواحقین بتا رہے تھے اور صاف ظاہر ہے ہم سے امید لوگوں کو ہے, ہمارے ذریعے سرکار تک بات پہنچانے کی امید ہے. اور کشمیر کے ان حالات میں بتایا جاتا ہے کہ اگر سرکار تک کوئی بات پہنچائے تو ہم لوگ پہنچاتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں اور اپنے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ہم جموں کشمیر کی انتظامیہ تک کپوارہ کے کنن پوشپورہ کے اس خواتین کا درد پہنچا رہے ہیں. ان کے ساتھ کوئی مرد سری نگر نہیں آیا ہوا تھا. جب یہ بھی وجہ پوچھی گئی کہ مرد کیوں نہیں تو بتایا گیا کہ ڈر رہے ہیں کہیں کچھ اور نہ ہو جائے. لیکن ہم بات پہنچاتے ہوئے انتظامیہ تک, کپوارہ کے ایس ایس پی تک ہم نے معاملہ پہنچایا ہے. انہوں نے بتایا معاملے کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہم جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر تک بات پہنچا رہے ہیں کہ کپوارہ کا یہ معاملہ ہے اور اس معاملے میں آپ کو عمل دخل کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کئی معاملات ہو سکتے ہیں لیکن اس معاملے میں اور معاملہ. لیکن اب دوسرا پہلو اور یہ ہے جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا کا, جنہوں نے آج جموں کشمیر کے زرعی انقلاب کے بڑے انقلاب کا اعلان بھی کیا اور یہ بھی بتایا کہ اگلے 5 سالوں تک جموں کشمیر کا کسان جو ہے ملک کے دوسرے کسانوں سے زیادہ آمدن والا ہوگا, سرفرست ہوگا اور اس کے پاس آمدن ہوگی, وسائل ہوں گے. یہ جموں میں آج لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا کی پریس کانفرنس تھی. پریس کانفرنس ایک تقریب کے بعد میں ہوئی, میڈیا انٹریکشن ایک تقریب کے بعد ہوا اور اس پریس کانفرنس کے دوران کئی معاملات اٹھائے گئے. پہلا معاملہ کشمیر میں زمین کا معاملہ اور جس پہ کچھ سیاسی جماعتیں, کچھ سول سوسائٹی کے لوگ لیز آؤٹ کرنے پر سرکار کا جو لیز زمین ہے اس پر سوال اٹھا رہے ہیں. اور میڈیا نے منوج سنہا سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ کچھ جماعتیں, کچھ لوگ کشمیر میں خاص طور پہ کشمیر میں زمینوں کے معاملے کو